Aaron, ¿tú sabes dónde vive Bruce Lee? What? No. ¡Allá! China. Y nada, así empezamos. Ok, gracias. Aaron, ¿tú sabes dónde vive Laña? ¿Ustedes saben de qué vamos allá? ¿Qué es yo, loco? Mira, ¿No era tú qué vas a decir? yo, yo soy el invitado y yo tengo que decirlo. Tú eres el líder. Oye, Tú eres vamos a el hablar líder. de lo que sea ya. Tú dijiste que yo busqué no sé cómo. Luis, el maldito micrófono. Pégatelo cuando tú vayas a hablar. ¿Estamos grabando ya? Sí, hace rato. Hace tiempo. Eso no- Ya, está todo. Luis no importa, loco. Luis la voz en off. Oye lo que le voy a No, decir. porque- Luis es el Nabil de Bueno, este pero programa. no- Luis Luis, que es te Nabil. calles, loco. Que tú estás aquí para completar un grupo. Ok. Oye, pero por lo menos le dimos silla, loco. Nabil no tiene silla. En Es el verdad, fondo. Luis. Hasta los otros días. Coopera. Pero incluso cuando Nabil Sí, tuvo sí, silla, sí, sí. Nabil no hablaba. Tú no Nabil lo que se ves que reía Luis era. tuvo que traer su audífono propio, loco. Oye, ¿tú ves cómo a mí me tratan aquí? Y no le dimos romo. Loco. Incluso cuando a Nabil le dieron silla, no le dieron micrófono por mucho tiempo. No, mentira. Él comentaba desde atrás. Tú eres comentario, loco. O sea, él tenía micrófono, pero él no di que decía nada, lo que se reía era. Y decía que, Ven acá, si Luis es Nabil, a los foques es Manuel, ¿quién es el doctor? Aarón. Aarón, tú Tú tienes eres que Chico hacer Sandy, loco. tú tienes que hacer un podcast y llevártelo para allá, que tienes que tener mucha mata atrás y vaina. Loco, cuando Aaron dijo eso en el Porque- grupo ahorita. Aaron, cuando tú dijiste eso en el grupo, loco. Yo me morí de la risa cuando tú dijiste que... Y tú eres el Chico Sandy. Abajo pusiste de que... ¡Qué vainilla! Aarón, Luis no lo va a Loco, escuchar más. loco, yo me morí de la risa cuando yo leí esa vaina, loco. Diablo, loco. Oye, yo te voy a hacer una vaina, en verdad. Oye, ¿cuál es la risa de Aaron? Él dije que vainilla. Qué vainilla. Loco, y también, Aaron loco, es- Aaron que es el Chico dígito. Sandy- Oye, espérate. Que Chico Sandy tiene una entrada como aquí arriba también. Hey, he started violating. Aarón es DJ Topo, en verdad. Loco. El diablo. Ey. Se le pamó la risa. Tú eres DJ Topo, en Ese verdad. coro. Loco. Y ese coro. Es verdad, tú eres DJ Topo. Tú sabes. No, yo soy el doctor porque yo soy fundador, pero yo lo cojo chilling. Manuel es el que está de verdad siempre computando y yéndose en una. No. Tú eres DJ Topo, loco. Yo estaba analizando, a ver. Vamos a hablar de algo que a Luis le interesa. Luis, ¿qué tú has hecho con tu día hoy? ¿Qué tú hiciste con tu día hoy? Además de ir para el gimnasio. Hace fuerza. Eso es lo que él hace, loco, todos los días. Una pregunta, espérense. Una pregunta. Vamos a Diablo, salud. hacer una dinámica o una vaina rara o vamos a hablar mierda. Es que tú no le estás llegando. Aaron y yo siempre Ya empezamos hablando a hablar mierda. mierda. Sí, pero ese gaso no va. No, oye. Ellos y yo empezamos hablando mierda. Ajá. Ella y yo. Manín, yo he visto los otros dos. Topo y yo empezamos hablando mierda. Di que ese gaso no va. Ella y yo. Estaría bueno hacer un dembow. Oye, estaría bueno hacer un dembow con el gaso de Néstor. Ay, Dios. Loco, ya, así que empieza la vaina. Empezamos hablando y después, ok, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Me entiendes? Hay que dar introducción a los nuevos Manuel, pon el personajes. intro un ratico, Manuel. Hay que dar Manuel, pon el intro introducción un a los ratico. nuevos personajes. ¿Tú me estás entendiendo lo que estoy Ay, diciendo? santo Dios mío, casi calé. Cualquiera tiene cuarto por el respeto que vale. Tengo cuero en el dien que no sé ni a cuál darle. Tengo Túmbalo el ya, que sonido no va en la a feria, quitar yo el no video, pasan túmbalo. iguales. Ay, santo Dios mío. Señores, Luis no le llegó al Oye, final, porque espérate. Luis no escuchó nada. You know what's funny, bro? Yo escuché el intro por los headphones de Nestor porque yo no puedo escuchar. Eso fue lo que yo dije, A loco. mí me tratan, Eso fue lo que yo a mí dije. me tratan como un animal aquí, loco. Me hicieron venir del gimnasio para acá con un grajo y me tratan así también. Que conste que sí, yo soy testillo que tiene un maldito bajo a Oye, la es que Oye, el loco, boye, el ustedes están boye casi nada más chuleándose ahí. por un invitado. Es que tú no tienes El chuleando boye aquí nada porque tú más lo pongo no invitado. no me diste audífono, no me diste micrófono, Loco, no todo me lo que brindaste hay- romo, todo lo no que me- hay, manín, ni trae- un trae tu guineo me micrófono. brindas tú a mí yo en tu casa. Trae tu micrófono. Ey, la doña viene por ahí ya con su vainita, olvídate. Cuando la doña venga, yo no Carajo. quiero que tú estés Carajo. viendo. No, porque él está a dieta, él está en No, el que está dieta eres tú, que está allá y no puede comer.
El diablo. ¿Qué es lo que es, mi gente? Mire, yo voy a introducir también esta vaina yo. Oye, bueno. Cállese la boca. Oye, lo que hay. Ey, es verdad, el chico Sandy el que dice. Es verdad. Adivinen quién soy yo, el que no me conoce. El famoso Néstor de los fucking otros episodios. Famoso biberón. El famoso Nestor. El famoso biberón. El famoso Néstor, loco. El papá de todos tigres, de estos 3 tigres, en verdad. Pero ellos salieron buenos. Yo no sé famoso a dónde, pero... Algunos. ¿Qué? Digo yo que yo no sé famoso a dónde. Luis, cuando tú vayas a la sea y lo vamos a sacar así mismo en el episodio. Por favor, loco. Compartan. Agarra esa vaina. Tú sabes muy bien agarrar vaina de esa forma. Así es que se agarra. Ajá, exacto. Sí. Nada, señores. Ya ustedes saben. The Boss Stop Podcast. No, Hoy yo no traímos a sabía. Néstor. Cállate, loco. Hoy traímos a Es verdad, Néstor. hay que dejar de interrumpir, coñazo. Ya, mala mía. Hoy trajimos a Néstor y a Luis. Mi gente, ya ustedes saben. The Boss Stop Podcast. Traímos a Néstor y a Luis. Lo íbamos a dejar para después porque estos son gente que siempre mencionamos, Manuel y yo, hablando de todo lo que era. Pero en verdad, literalmente ahorita, al mediodía, dijimos, güey, pero ¿cuándo vamos a coger? Y dijimos, vamos a coger hoy. Era a las 6 que íbamos a grabar. Ya Néstor tiene que irse a trabajar. Ya tú sabes, Las yo 8:30. vengo del trabajo y me voy para tu trabajo. Yo tenía que irme a las 8:30, son las 8:30, gracias a Manuel y a la tecnología. Luis dejó de dar la pierna para venir para acá. No, él le dio. Y ahora en un vago, ahora no hace nada, ahora no le importa a qué hora ¿Tú no grabemos. viste que ese tigre estaba ready de una vez a las 6? Bueno, déjame hacer mi intro. Tú sabes, mi gente, aquí Luis José Suárez, a.k.a. La Betty. Ey, espérate. Vamos a dar contexto con esa vaina. Ey, story time. Aarón, el micrófono, coño. Casi me mata el tímpano. Porque yo no apagué el abanico. Mala mía. Estamos grabando ya. Tipo, está burlado. Como dicen todos los programas, esto en vivo, mi gente. Normal. ¿Por qué que la Betty, loco? Yo no me acuerdo. No, es que no se puede decir porque la Betty, mucho mala palabra, loco. Recuérdate. La 27 que te van por que te cagan por eso mismo. Olvídate que yo voy a editar esto. This is on me. Güey. No, Oye, estábamos improvisando en la casa de Néstor porque No, nosotros... espérate, porque ya eso es un tema que nosotros tocamos anteriormente. Señores, como hablamos de la música la última vez y cosas, Manuel mencionó que nosotros nos poníamos a improvisar. Ajá. Cuando estábamos más chiquitos y vaina. Néstor, en verdad, era el protagonista. Siempre era que estábamos jugando PlayStation, decía Néstor decía, vamos a improvisar. Y yo, coño, ha dejado de jugar PlayStation para improvisar. Una vaina que yo no sé improvisar, pero whatever. Ninguno sabíamos improvisar. Exacto, nada más Néstor. Y en verdad era para él sentirse como que él ganaba. Entonces, Obviamente, loco. Cuando me ganaban en FIFA, yo tenía que ganar en algo, loco. Es lo que iba a decir. Cuando Néstor vio que Manuel era duro en FIFA, Se puso Néstor a jugar dijo, FIFA y hasta me ganaba a veces. Desgraciado este. No, pero para él dominar le decía, vamos a improvisar. Y nosotros, está bien, heavy. Y ahí ya después cuando vinimos para acá, para Estados Unidos, que también hablamos de esto el primer episodio, ahí fue que Luis dijo, pero yo improviso, ¿qué es lo que? Y ahí fue que Luis fue la única competencia de Néstor, en verdad. Yo borracho. Por lo menos para mí. Yo borracho le daba su palo a veces. Manuel, tú Por lo menos para mí, porque ya cuando Luis llegó, yo no tuve que seguir improvisando ya. Yo me salí y el que improvisara era Luis. No, espérate. Para dar contexto, Luis no es que era dique duro. Lo que pasa es que Luis apenas hablaba español. Él rimaba con poco vocabulario y sonaba más estúpido. Y cualquier vaina más o menos random que él diga. Quedaba risa. Quedaba bacano. Sí. Exacto. pues yo soy Eso, una oye, mierda. o sea, Entonces. Take it back to like 2016, right? 2016, 2017. Yeah. Que era cuando yo estaba allá también. Y en verdad Luis sabía español, pero no hablaba tanto español, así de que común. Él hablaba español si tenía que hablar español. Y Luis, pero a la historia, ¿de dónde fue que salió la Betty? Oye, la Betty... Eso fue un día que estábamos improvisando nosotros. Y yo dije, porque tú sabes, yo tenía que rimar con algo con Eti. Es verdad, eso fue. Él le salió Yo así, tenía que rimar pues. con algo. Y lo que me salió fue, tú sabes que a mí me dicen la Betty. Pero me imagino que Betty de Betia. Yo no sé, loco, en verdad, yo no sé. Oye, pero yo tenía como 15 años, loco. Espérate, tú habías dicho algo con Eti y tú dijiste la Betty para poder rimar. Para poder rimar. Ya. Entonces, yo tenía como 15 años, loco. Y viene Néstor con una salsa y me dice que tú eres la Betty, sí, la 27 que te caben por el c***.
y yo me fui. Sí, sí. Yo me fui, loco, porque ¿cómo? How do you come back from that, bro? Loco, nosotros no... Ahí se acabó el... Oye. No la improvisada, no. El party entero. Cada quien se fue para su casa. Oye. Tú ves cuando tú estás en el colegio que la profesora hace una pregunta que tú te sabes la respuesta. Tú dices de que yo. Así era yo. Cuando él me dijo me dicen la Betty, digo yo, ok. Cuando Manuel... Ahora voy yo, güey. Cuando Luis José dijo Betty, Néstor la maíz como que... Ahí mismo la Luego macó. aquí. Agárrate de ahí. ¡Pam! La macó. Pero este abusador, porque él tenía 15 años, loco. Era 15 Loco, años. ¿Y qué fue? Yo te fue loco. No te lo metí. Bueno, ahí... Verbalmente, tú me... Liricalmente, loco. Bueno, liricalmente, pero frío que se... Ve al Senado y pon una ley entonces de liricalmente visión lirical. No, si a eso no... Liricalmente, tú lo Si a eso no vamos, tú vas Oye. para la cárcel, sí. Por muchos años. Liricalmente, tú lo 27 veces. Dime, Aaron. Ey. Ok, gracias. Tú sabes que tú tienes que quitar la palabra también, porque tú sabes que... Eso hay que quitarlo. Sí. Claro, Pregúntale a los Loco, este video vamos Loco, tú no ves que adica los Este video va a salir como el mes que viene, loco. Normal. Con tanta vaina que vamos a editar, porque yo no me voy a deprivar de no decir mala palabra, loco. En verdad, we have to be ourselves. Oye, ¿qué hago? Este maldito único gas que produce en este bendito programa. Oye lo que hay. Vamos a una dinámica. Vamos a una dinámica. ¿Qué dinámica? La dinámica de la primera vez. Qué vainilla. Pues yo lo tengo aquí. Qué vainilla. De la primera vez que... La primera Yo vez. lo tengo aquí. Vamos. Que yo estoy ready, loco. Entonces, parte del tema es... Entonces, parte de la dinámica es... Vamos a hacer la dinámica de la primera vez. Primera vez que tal vaina. Cada quien dice lo que vaya a decir. No interrumpa. Aarón, ponlo corto, loco, que tú hablas más que el diablo, loco. Por favor, compartan. Yo estoy callado. Está bien, yo voy a hacer doctor también. Cuando te toque a ti, no de pre-season, tú parece que sacaste 100 en literatura. Tú das introducción, desarrollo, final, extra, Porque el perro del cuñado del primo mío. ¿Me entiendes? No, y después dice la raza del perro, que el cuñado trabajaba en tal sitio. Ok, gracias. Manuel. Ey, maldito invitado. ¿A que lo votamos? ¿A que lo votamos? ¿A que lo votamos? Le ofrezco mi disculpa Wow. a usted, señor Aarón, oficialmente, porque en verdad usted y yo somos compañeros. Yo no puedo de que montarme en esa ola. Eso fue, Ya yo entiendo por qué David y a los foques dicen mala palabra en el programa. Porque yo estoy loco por decirle 3 vainas de tigre, loco, ¿verdad? No, loco, ese es mi compañero al final, loco, dime. Tú estás loco. Loco, por favor, dime No. favor, dime la mala palabra, porque en verdad se oye pila bacano cuando le ponen el pip o le ponen el yeah de Bad Bunny. Se oye pila bacano. Loco, el 10 de Bad Bunny, tú sabes que yo no lo encontré, maní. Loco, yo te voy a mandar, loco. Yo me metí en el video de Fruby. Ey, shout out to Fruby. La Delona. Fruby, te queremos robar, maldito 10 de Bad Bunny, loco. Güey, Fruby, si tú estás viendo esto, loco, mándame un mensaje. Da la luz, yo no encontré esa vaina. Aaron, te voy a decir algo. Mira, yo encontré este, déjame ver dónde que está. Ese. Aaron. Dime. Fruby no está viendo esto. No, porque es un corte que yo voy a hacer. Es un corte que yo voy a hacer para que lo vea. Fruby, loco, que mándame. ¿Tú quieres- Cállate la creta, me voy a cagar en la madre. Cállate. Óyeme, Fruby. Fruby, hazme el favor, mándame por WeTransfer el attachment con el Y de Bad Bunny, por favor, para nosotros usarlo. Gracias. Loco, pero él está diciendo vaina, pero en el reel que nosotros subimos, ¿En el qué, mano? ¿En el qué? en el reel de Instagram que nosotros subimos, Wow, inteligente. Inteligente el tipo. ey, loco, Chelochano nos respondió Ey, y mi nos tiró patrón, por DM mi también. patrón. Y este lambonazo, y que mi patrón. ¿Qué? Échale Me duro. sé más verso que tú. Me sé más verso que tú de Cholocha. A lo que tú quieras. Tírate un Es verso. verdad, es verdad. Este habló del podcast pasado de que Tienes razón. el verso de yo legendario y vaina de Enterme. Sí, pero y el del Chelocha. Grítame, dame duro, no quiero escuchar. Ese es el más legendario. ¡Chalo! Es que tú se oye Todavía no está en bacano. YouTube, pero ven y dale view. Loco, ya, Dinámica. eso está fuera del tema. Okay, la dinámica. Dinámica. La primera vez. Loco, espérate. Antes de entrar con la dinámica, real quick. Ustedes vieron el episodio pasado, hicimos el chile y toda la vaina.
Ajá. ¿Tú crees que Nati Natasha es overrated o ella es leyenda? Loco, ¿a quién le importa Nati Natasha, loco? La- That's why she's No, overrated. Ya, tú se ves acabó tú el ves que tema. tú no estás tiempo con la gente. Nos pusieron un comentario en la gente de YouTube. Dije que Nati Natasha es leyenda. Oye, Nati yo creo que Natasha no es overrated. Ella es average. Yo estoy de acuerdo con parte de lo que tú dijiste. Cualquier otra artista que tuviese puesto ahí, en esa posición, hubiera matado. Acuérdate que ella comenzó con Don Miguel, con Don loco. Omar, cuando Don Omar estaba en su pámpara. Aarón, oye, Ya. te tengo- She's a plugin. She's a plugin, that's right. Ella tiene todo lo vaina, todo lo vaina para hacer un plugin, pero tú hubieses puesto otra gente con eso y ya, esos son artistas hechos, igual que Lunay y ese tipo de gente. Thank Ya, you. ya. Ok, para cortar el tema de la música. Tu artista favorito, que tú me escuchas ahora mismo. Loco, el que yo me escucho y mi artista favorito son dos gente diferentes. Porque, Ok, pues dale. Elabora. por ejemplo, mi artista favorito todo el tiempo es Daddy Yankee. dominicano, porque la otra vez no hablamos dominicano. No, dominicano. God damn. Porque el mío es Eladio, pero Exacto. Dominicano. All time? Juan Rivera. All time? Yeah, or currently, Mira, it doesn't matter. si yo me tengo que quedar con alguien, tiene que ser alguien que me dé variedad, loco, porque yo me harto. Yo oigo 3 rayas, ya estoy harto y me voy para reggaetón y dancehall y True. tiene que ser... Yo creo O por que lo menos que tú me Otame escuches. 37-30, Tipo, el final, loco, el final, ese tipo, loco. Este Luis, tipo date un ni beso, entiende un lo que es beso, 37. Dime Luis, una canción de date un 37. beso ahí. Tú sabes. Ok, gracias. No le manden eso a 3730, no se lo manden. El Dios. Oye, Yo espero que tú te pares cuando te explica que... Ya tú sabes. Señores, loco. vamos arriba, Anyway. vamos arriba. Dime eso. ¿qué sé yo? Porque yo iba a decir Don Miguelo porque te da de todo, pero Don Miguelo no rapea. A mí me gusta el No, rap. pero artista urbano, loco. Bro, I don't know. Ya, All right. loco. Luis, tú tienes... Aarón, óyeme. Bueno, ya... Lo último, antes de pasar realmente a la dinámica de hoy. Loco, ¿tú te acuerdas cuando tú dijiste lo de Toquilla? Yo viendo el episodio pasado, yo respondí una palomería ahí, loco, ¿verdad? Tú tenías No, you razón. did. Tú tenías razón con No, lo de you did. con lo de las mujeres, tú tenías razón, pero escúchame bien. Después que yo lo escuché para atrás, yo dije, mierda. But your question was, ¿por qué Toquilla? ¿Qué otra mujer ha hecho eso en República Dominicana? Pero no estábamos haciendo un tier list de mujeres. No. Hay que compararla con cualquier otro artista hombre también. Loco, y ustedes tienen que dar un Ya. chisme de concepto. Vamos a hacer otra vaina, loco. Vamos a hacer otro episodio de esa vaina. Ustedes tienen que hacer más conceptos porque que tú decías, yo no puedo poner fulano en good porque Rochi está en good. Hay diferentes tipos de good. Tú tienes que compararlo whether he's good or not. Doesn't Bueno, matter if ese Rochi's in ese there or fue not. nuestro criterio en ese momento, pero Ya. por eso es mejor cuando hay más gente, porque también vienen más puntos de vista y la vaina se pone se Ya. pone mejor. Ya. Pero Aaron, no sé, bueno. vamos a empezar con la dinámica que tú dijiste primero, para ver cómo vamos Aaron, viendo. tu primera vez... Espérate, vamos a darle una introducción bacana, loco. tu dale, primera vez... Para el corte, le llegaste. Oye, Dale, Aaron. dale, Aaron. Vamos a hacer una dinámica de la primera vez. Your first time that you suck, the first time that you got your suck. Let's go. Dale, Néstor, empieza. Sí, Espérate, mami. que llegó una que parte muy importante. Llegó la parte más importante del show. Dale para acá. Y toda la vaina. Se jodió el programa ya. Y yo aquí masticando aire. Qué fucking bobo. ¿Qué cámara? Güey, pero ¿Qué es va a rápido, tener? esos tigres están comiendo, loco. Bueno, vamos a meter mano de una vez, ya que los tigres están comiendo. Shout out to la doña, de los míos. Facts. The first time dynamic. Okay. First time what? Suck because No. oh. Because if it's that, then Luis, dale, mete mano. All right, so my first time. No, ya. That means there was more than once. Lo que pasa es que no. a mí me dijeron, hey, ¿tú quieres mamá? Y yo dije, no, porque mamá es pájaro. Y yo dije, no, No porque puede si a ti no entender, te hold on. gusta, no es pájaro. Shut the fuck up. Y usted, para ver si te gusta. No y no me puedo entender. gustó. Hey, no Tú puedo dices, entender. yo no soy I'm about pájaro. to choke on a sausage. You get it? Big pause. Yo, big pause right there. All right, let's go. All right, anyway, let's go. First time dynamic, we're just gonna comment on the first time we did something or we got into any type of
situation. For the first time that we do this, which is the first time, let's do first time that we got into major trouble. Manuel, mete mano que yo sé que tú a ti te han metido preso para trouble. Okay, but what's major? Okay. We all know your choice. Exactly. Oh, the time I got locked up for a couple hours? Yeah. Exactly. Let's go. Okay, yeah. Like, it could be major trouble, like, with the law or with your parents, like, or in school, whatever. Exactly. Yeah. Keep it short, though, because it's a long story. No, yo lo voy a resumir pila, oye. Sencillo. Yo era un muchachito, estábamos en... Yo creo que estaba en tercero bachillerato. Sí, mi último año en República Dominicana. Y estábamos ahí. Okay, so you were 17. 16. Not even, bro, like 15. Oh, yeah, 16, yeah, because he's in December. Okay. Junior year, whatever. Era a principio de año. O sea, a principio de año escolar. Llegamos, estábamos en un party ahí como de un pool party. Y all I can remember is we were dancing reggaetón ahí, tranquilo. Estábamos en Beba, tú sabes. Cuando... En Beba, pero tú tienes 16 años. Normal. Llega, loco, y se tira la policía. Normal, o sea... Habían como 100 chamaquitos ahí. Y uno mayor de edad que estudiaba con Nestor. Okay. Diablo, te involucras. Ey, involucrado. Si tú quieres yo le pongo el pi, no me importa. Blur out the name. Oye, había un mayor de edad, como de 100 tigres. Y nada, loco, no... Al final, no nos iban a llevar nada. Nos pusieron de que péguense de la pared. Que sí, ok, nosotros... ¿Por qué no tenemos que pegar de la pared? Porque estamos bebiendo. Yo sé que somos menores de edad. Pero no hay que search any of us, you know? No hay que humillarme tanto. Loco, el punto es que al final, bueno, ustedes saben, yo soy hijo de Nelson Ramírez y de Shairi Suárez. Bueno, ya, cuando yo vi policía, yo dije, mierda, aquí mi vida, hasta aquí llegué. Como te dije, al principio no era nada, al principio no iban a chequear y vaina. Yo no sé por qué, no chequearon. ¿Y qué pasa? Unos tigres que estaban medio borrachos se pusieron como a ponerse de bruto. Y empezaron como a discutir y vaina. Loco, y la tipa al final... Era una mujer, loco, que estaba ahí. Yo creo que era la fiscal de Santiago, de la ciudad. Loco, la tipa llegó y dijo, no vamos a llevárnoslo a todos. Y ahí fue verdad que yo me cagué. Porque ella era la mamá tuya, entonces. Nos lo vamos a llevar todito, ¿sí o qué? Loco, y nos llevaron al centro de detención. Y duramos allá para el León. Al destacamento mío. Tú sabes que uno es fino, hermano. Uno ha estudiado y vaina. Usted cayó preso, hermano. Usted no es fino. Oye. Oye. They took you to the prison. Y ya, they took us to the prison. Y después de ahí llamaron a los padres, lo que sea. Y ya, yo lo resumí bastante ahí, pero it was crazy. I was like 15, bro. Y estaba en Beba. Y teniendo los padres que yo tengo, tú sabes que son bobos, ¿no? Cuando llamaron a mami, la tipa no lo tenía en speaker el teléfono. No lo tenía en speaker. Ella lo tenía así. Y yo escuché el grito de mami cuando ella le dijo. ¿Qué? That tells you everything. Y yo ya tú sabes, qué culo así. A mí me gusta como Manuel introdujo el tema con que estábamos en Beba y ahora fue que él dijo que él tenía 15 años. Y él se pregunta que cómo puede ser que la policía lo involucró. No, pero después nos enteramos que yo creo que... Yo no sé si esto es verdad. Pero supuestamente los vecinos estaban llamando para que bajáramos la música y llamaron a la policía y la policía no le hizo caso. La fiscal de Santiago, if I'm not mistaken. Y después dijeron que el que estaba llamando llamó otra vez y dijo que había droga, que había vaina. Y por eso fue que se tiraron, ¿me entiendes? Porque si no, ellos no se van a tirar porque es romo. Así seamos de 10 años. No if I'm not mistaken, la tipa que llegó, el hijo de ella estudiaba en el dominicano. Era un carajito y jodía más que el diablo. Y lo botaron. Y lo botaron. So ella lo tenía... La tenía contra la gente del colegio. Tenía tirria al colegio. Sí. Aaron, what was your first time you got in trouble? Or you thought you were in real trouble? All right. ¿Con la justicia o con los papás míos? Either or. Yeah. Oh, wow. He has options. Ok. Yo te voy a poner dos. Y tú me dices. Keep it short. In English. I was... So I can show my friends. Look, guys, I'm on a podcast. Tú lo pasas en inglés si tú quieres, dale. All right. So I got two options. You guys choose. I was hanging out with my girlfriend at the time, and her father found us. Doing what? Or he just found us. Let's just say that.
Or the other option, yo estaba manejando y había un policía atrás de mí tratando de pararme y yo no me di cuenta que él estaba atrás de mí como 2 millas después. No, loco, la de... Obviamente, a mí que me importa el fucking policía, loco. ¿Qué es lo que es con el suegro? Dime. Okay, so this is my senior year of high school. I was dating this girl that was at another school. Pero eso fue aquí ya. I hope her name was Stephanie. No, it wasn't Stephanie. She knows the story, so it's okay. Shout out to you. I was dating this girl in high school. I was a senior. She was a sophomore. So she's 2 years younger than me. And by this time, I'm 17, so she's 15. That sounds so wrong, bro. That sounds so wrong now that I say that. Anyway. I think he was low-key 18. He just said 17. No, I'm 17. I'm 17 because this was in November. And ¿te acuerdas que yo tenía un yeso en la mano? Tu cumpleaños en abril. That's when I went to visit you guys. This is what I'm talking about when he takes the shit long. He stopped talking about un yeso y la vaina. Es verdad lo que Loco, tú agarras un huevo. Mentira. Loco. Got your ass. Anyway. So yeah, I'm 17. She's 15 or 16. I don't know. And I go to her high school to hang out with her. Because we're kids and we only hang out in school. Y nada, loco, estamos ahí en el theater de la escuela. Estaban las luces apagadas. En verdad, uno estaba haciendo su frequería, no te voy a mentir. Y como de lejos vemos como que una persona como que se para así y como que mira como para abajo, así normal, y después mira para el lado. And he's like, what the fuck? Y cuando ella me ve, me dice, that's my dad. Loco, a mí, figure, yo acabo de llegar al país, tengo un año en el país. I barely know English. Y en mi mente, lo primero que yo pensé fue, a mí me van a deportar aquí mismo. ¿Tú entendiste cuando ella te dijo, that's my dad? ¿Tú entendiste? Yo no sabía mucho inglés, pues yo entendí eso. Loco, like, el pana vino, yo me acuerdo, yo tenía la mochila puesta, él me levantó por la mochila así. Wow. And he was like, who are you? And I'm like, mi nombre Aaron. And he was like, you go to the school? I was like, nah, I don't go to the school. How old are you? I'm like, I'm 17. And he's like, you know, I could get you locked up right now, right? And I was like, ¿qué fue lo que le dijo? Hold on. You was in school? No, we wasn't. Pero no estaba haciendo su frequería, you know, like, haciendo su frequería. I don't want to get into details because I'm a married man now. She was sucking your anyway. Just say it, bro. Yeah, she was. All right. She was giving the head. All right, keep going. I'm not giving that much detail. I'm just going to be saying. I'm just saying. Oh, okay. I truly don't care. Y nada, loco, eso fue, ¿verdad? Él me dejó ir. And I have to say, bro, I never saw her again. Like, her dad took her phone and everything. I think that's fair to, expected. You know, bro, it might not look serious, bro, but when it happened, I thought I was gonna like get locked up. Oh yeah. Same thing with me. So I didn't have that shit, but I was driving. I wasn't driving. I was in the park inside a car. I know this story. I know the story. I was in the park inside a car with somebody. Un chin de español también. Just hanging out. Y el parque cerraba como a las 10. And it was like 9:45. Y yo estoy adentro del carro. And I see a car pull up. ¿Verdad? Y mira, y ese carro. This is the first time he sucked, bro. He's trying to tell you. I see a car, and then it turns out to be a cop car. Un carro policía. He shows up, he opens the door, so I get out of my car right away. And he's like, you know, give me a license. You know, the park closes in 15 minutes. I'm like, yes, I'm aware. He takes my license, and he sees that I have a permit. And I can't drive with somebody without a license. The person that was with me also had a permit. So he's like, do you know your laws? Do you know what can happen? He said, do you know your consequences? I'm like, yeah. So what's up? I said, well, I'm in the car, still on time. I'm not driving. The car's turned off. So I'm not breaking any laws. You can say, I know my rights. So you can't even see my license plate right now. And he was like, well, I can definitely see your license plate. But, I mean, you're right. You'll have to get out of here
in less than 15 minutes. You or her can't drive the car. Crap, I said her. You guys can drive. None of you can drive the car. So I had to call a guy that lived close by to come pick me up. And I wanted to get out, just drive home because that was really close. But, the person I was with was like, no, he's going to wait for you right there and then. And exactly when my guy picked me up, he drove my car. And when we were coming out of the park, the police was right there waiting for my ass. I thought I was como que... Not really. I was just like, gracias a Dios, loco, como llevé estos tigres. Yo, anyway, so basically... First time you got in trouble. All right, I'm not going to say, like, the longest story like y'all, because y'all over here telling the whole book. But, yeah, I've always been a good kid, bro, so I've never, like, got in trouble like that, because... Hablador, what? Nah, bro, listen, I've deadass never got in trouble with the law. I never really got in trouble in school, except, like, getting into fights, but I was, like, young. Oh, me too. So... But fights is kind of different. You're not really in trouble. The teacher just tells you, like, shake his hand. You know what I'm saying? Like, you know what I'm saying? In your school, yeah. So, shut up, bro. So listen. So the first time, the first time I really got in trouble was with my dad, bro. Like, and I was still living in DR, and I remember this because it's the first and only pela I ever got, ever, bro. Because from that day, I learned I was like, okay. Now I gotta behave. Plus, you was on my head as a little kid, and I had my dad too, so I couldn't really get in trouble. I would get killed. No, Nestor hey, come on, you feel my pain. Joshua, if y'all watching, exactly, bro. Yo, I want you guys to know. I have a note here that a whole topic for a whole episode is dealing with Nestor. How to deal with Nestor. That's just the whole episode. Nah, we're good now, bro. Loco. Yeah, we're good now because we're grown, But listen, let me see. That's why we're good now, because growing up was hard. So now the job is done, and now all jokes aside, shout out Nestor though, because if he wasn't tough on us, we would have been some bum ass. Yo sigo siendo el mismo. For real. Fíjate, eso no funciona. So, ¿qué fue lo que dijo? What you said? Oh yeah. So listen. So back to he said something and that was funny, but nah. Yo, so back to my story. I only got in trouble one time. This is the first and only whooping I ever got in my life. When we lived in DR. My dad, it was the beginning of the school year, right? He said he was going to make it long. Listen. Está más largo que una semana sin carne. No, listen. So it's the beginning of the school year. Coño. ¿Tú me dejas hablar? Yo no soy Manuel 30, ¿viste? Ey, toma, ve, ya. Déjame hablar, maricón. Okay, listen. So listen. So my dad, coño, esta gente no me respeta a mí. Manuel 30. Manuel 30. Oye. Ya, de verdad, déjenlo. Okay, oye. Papi, right? He bought me like the biggest pack of pencils I ever seen. Ever, bro. To this day, I haven't seen a pack of pencils that big. That shit had to be like 300 pencils, right? So he told me specifically, cuando tú necesitas un lápiz, tú vienes donde mí, yo te lo doy, right? Okay. Le dije, okay, pasó una semana, 2 semanas, right? This got a whooping of his pencil. No, listen. Hey. Dale. Oye, entonces papi me dice que si o cuánto, ven por mí, right? Y pasa una semana en la escuela y yo estoy viendo que los chamaquitos están comprando vaina en el colmado, right? So I'm like, all right, bet. Entonces yo lo que hice fue que me llevé todos los lápiz y yo lo vendí, loco. Y when I came back home with no pencils, and my dad was like, "Wey, todos los lápices, que sé cuánto." Yo, qué maldita pela, loco. The first and only pela I ever got, bro, over some fucking pencils. Y Luis con la moña guardada en el gavetero. No, a mí me la quitaron la moña también. Me quitaron la moña, loco. Me quitaron la moña. ¿Por qué lo tenía ya? Pregúntame si me dieron un lápiz después de eso. Pregúntame. No, tío probably bought some Romo with that shit, bro. Oye, la moña que Luis hizo cuando me dio el lápiz, él tuvo que dársela a su papá para comprar más lápiz porque no tenía ya por nada. Él de paso de vender lápiz a pedido prestado. Entonces
Entonces él venía a los palabras de él. Loco, préstame un lápiz y el padre decía 5 pesos. Mira, quebró el negocio. Oh, God. Hey. Aaron. Dímelo. First time your parents realized you were having sex. Oh. All right, this is a funny topic. Because thankfully, my parents realized I was having sex already when I was with my wife. So, Shout out telling me. I mean, but you've been with her for a long time. So, what period of your relationship? No, but this is like when we first started. Okay. Like, That's the they whole did it for topic so because- long. Like when Aaron and Stelany like got together, Aaron was like 160 pounds. Yeah, it was like 200 pounds ago. Yeah, 200 pounds ago. I don't. Okay, gracias. Hey, no more making fun of Aaron. That's it. Hey, los gorditos Oye. no aprobamos ese chiste. Now it's okay because it's funny. He just wiped the tears off his eyes. He was like, "It's alright. It's a little funny." It's funny, bro. Hello, therapist. Do you have a place for tomorrow? So, I was at a podcast. Manuel 30. Se bañó el loco. Oh yeah, man. All right, so first time when my parents realized I was having sex, you know, I don't know if you guys did, but I never really got the talk, like the sex talk, the nothing talk. That's my cap. parents were really private. My dad indirectly did that. Not with me. Yes, with you because Is I it- was there. That's why he said indirectly. You probably didn't get it. Probably. Yeah, it went over my head. I didn't even know. Well, cuando yo salía, yo le decía, tío, yo voy para la casa de una amiga a estudiar. And he was like, a estudiar. A papá. That's all he was saying. Facts, bro. Facts. Papi always used to do that. That's He'll all he was still saying. drop you off though. He Papi was de still- ley. yeah, exactly. Igual, él te lleva, Exactly. él te lleva. Yeah. Luis, tú naciste fue por papi, oíste. Y después te voy a hacer ese cuento. Oh hell no, that's different. Yeah. Después yo te hago ese cuento. That's different. Go ahead, Aaron. Go ahead. Anyway, so one I'm day, gonna cut that out. no, you don't have to. It's okay. So one day, I'm already like 2 years into my relationship with Stelany, and my dad was like, "Mira, Aaron, lo que te voy a decir, ten cuidado. Tú tienes que saber que tú eres un hombre ya, y lo que tú hagas tiene consecuencias. Así que tú tienes que ser inteligente." That's And I was not. like, "Go ahead." That's not when they realized you were having sex. That's when they told you they have realized you Well, were having sex. that's when I knew that they knew. At least my dad. My dad doesn't live here, so it was he probably found out a long time ago, but that's when he told me. Gotcha. And I was like, bro, like I'm already like 21 years old, like you know, like I already know what you're trying to say. Wait, But what with my about you? mom, Yeah, go ahead. no, wait. With my mom was funny because my mom, literally like maybe like 6 months after I started dating Stella, my mom was like, "Y la mamá de Stella sabe que usted está teniendo relaciones sexuales." And I was like, "How do you know?" She was asking me if her mom knew. I was like, "How do you know?" And she was like, "Porque yo sé, Aaron. Yo veo que tú te pones perfume cuando tú sales." Yo, you mimic Y yo her so veo- well. Sí, pero espérate. Ella por el perfume ya deduce que tú no entiendes. Espérate, ¿no? O sea, She was like, yo veo que te pones perfume cuando tú sales. Y yo veo que tú te depilas 2 veces al mes. I was like, nigga. What the fuck? It's actually 4, but all right. Invasion of, How does your mom know? invasion of privacy. TMI, Invasion of privacy. Loco, cuidado, tu mamá trabaja para el FBI, loco, porque Yeah. if my mom knew how many Loco, times lo I que pasa shaved que en that- ese tiempo, yo y mami vivíamos en un cuarto y dormíamos, en un cuarto. Entonces, she would literally see Oh, me sí, getting sí, my sí, getting no. my razor and everything and going to the bathroom. So, I guess. I mean, yeah. And moms Bueno. that's the instinct. They just know. They just know. Loco, entonces la vaina con mami, que ella decidió traer el tema caminando por la 163 y fucking Broadway ahí en Washington High. Normal, o sea, un sábado por la tarde. And I was like, "Ma, like, what the fuck?" But yeah, bro, it was Bro was like, casual. It was bro was like, nothing "Ma, serious. what the fuck? Can we get home or something?" Wait, what about your Well, yeah, story? no. When was the first time your parents realized you were having sex? I Bro, wanna know this y'all one. know I got cool ass parents, bro. Hell yeah, bro. My mom, you know how my mom knew? I told her, "Mom, I'm out of condom to go get me some." Oh, no, espérate. Real, I Espérate. swear, I swear. I missed that. What did you say?
My mom found out I was having sex because I was like, Mom, I ran out of condoms. Can you grab me some? And she was at Walmart. I said it on FaceTime. Y ella dijo, ok, está bien. She dead. I said, okay. Okay, gracias. No, She and I was like, believe "¿Qué you, tú I eres, mean, mamá?" And then she told my dad, and my dad gave me the talk after that. He was like, wait, man. Yeah. Oye, lo que te voy a Cuando decir. Luis dijo tía. Espérate, que óyeme. Tío Franz talk is the real Okay, talk. go. That know what Nah, he he talking was about. like, Luis, tú tienes When que that tener mucho se cuidado. cuídate, he know what he's saying. He was like, Luis, tú tienes que tener mucho cuidado. No. Ponte. Mimic him. Oh, mimic him? Hold on, I gotta get in the zone. Luis. Luego se ven acá. Dime, papi. Yo sé que tú tienes novia ahora, que sé cuánto, pero ten mucho cuidado con lo que tú haces. ¿Tú me entiendes? Escúchame, mírame. Hay que mirarlo a los ojos, Mírame. güey. Sí, porque escuchar no es suficiente, hay que mirar. And then he was like, cuando tú estés con una muchacha, no te dejes de llevar, que sé cuánto. Tienes que tener mucho. Si tú no tienes protección, no hagas nada. ¿Por qué tú te estás riendo? Mírame. And I was like, pa, dime, ¿tú crees que yo soy un maldito loco? And then mind you, he had me at 18. Yeah. 17. 18. No, he probably got my mom pregnant at 17 and they had me at 18. Yeah. And still to this day, he'd be like, ten cuidado. I'm like, I'm 21, bro. At this point, you can, whatever I already after this beat is you. better than what you did, bro. Yeah. Luis. I passed the Luis, test. I already beat you, nigga. I already beat you, nigga. Everything else is extra bonus points, boy. Nah, but shout out my dad though, because I'm here. Yeah. For real. Listen, my first time my parents realized I was having sex. My dad was always like, what's up? I do Oh, that. you were like 8? You know. Va a seguir. I never received the talk because yo no he hablado todavía. Dale. My dad one time I get home, he's die laughing. My mom doesn't know this yet. He's die laughing. And I'm like, what's up with it? And yo te digo después. He turns out and tells me later. He was like, your mom found a condom in one of your bags. Ay, mi madre. Right? And I was like, Yeah. I remember this, bro. I think I was there too. But my dad bust out laughing. And mom started crying. My mom started crying. Typical your mom, bro. Mami empezó a llorar, loco, real. I was there, bro. My mom started crying. She's I didn't know what it was about, but then you told me. I was like, I like, can't damn. believe tú sabes que este muchacho sí okay, tan joven. But bro, you was like 14. Nah, I can't. Stop Like exposing 14, me, bro. fucking bitches left, right, and center. Bro, what's up with this dude, loco? Loco, I worked at a financial institution, bro. ¿Y qué me importa a mí? Yo trabajo. Okay, but how old were you though? I don't know. I can't remember, and I don't want to remember. Bro, it was like 6 or 7, buddy. Okay, so we're gonna stick with 14 because I think he was. No, I hold think on, he was 14 for real. I don't. Speaking about the asylum, like being emotional, your mom is a very emotional woman, bro. Bro, I love your mom. I love that about her, Shout out. right? Your mom is very, very emotional, bro. And I remember, but the thing is, like, ella te da un boche, pero después que te lo da, dice, ella empieza a llorar contigo, like, ay, perdóname. No. I remember the one time, bro. Listen. Eso después de la pela. Ella No, te pone listen. un boche. One time, Manuel came to my house when I used to live in New York, right? And we was there, whatever, and your mom was telling you and Chanel or you and Nestor, I don't know who it was. No, you weren't there. It was you and your sister, right? Y'all was in my house and your mom was like, oh, arréglense que vamos a ir para la clase de inglés. And me and you was youngins, bro. And we were trying to chill. Yeah. And I was telling you, like, yo, convince your mom so you don't go and we can stay and chill. Yeah. And you were trying to tell your mom, que yo no voy. Sí, porque yo me Que yo no revelaba. voy. Your mom was doing her hair. And I remember, like, seeing this in live action, bro. She hit the shit out of Manuel with the brush. Right on the lip. And después de 10 minutos que Manuel tiene allá llorando, ya sangrando, que fue mi mamá que fue a sobate. Mi mamá, loco, fue a sobate. Salta este Siley desde la nada y que, mi amor, perdóname. Perdóname que te ves muy duro, pero es que tú a veces me haces quillar a mí. Yo, that's your mom, bro. Yo, that's your mom, bro. That's her mom. Mami, te amo. Néstor, ¿tú te acuerdas? No, don't go into stories. It's going to get too deep. We know we have a lot of those Espérate. stories. No, I'm just gonna say one thing. Go ahead. You guys are gonna know what I'm talking about. ¿Quién fue que se mió en la cama? David, ay, sí. mi hijo, pobrecito. No, tú no lo estás diciendo bien.
¿Quién fue el azaroso que se mió en la cama? Esa fue la palabra que ella usó contextualmente. Y decimos, nosotros nos miramos, y dije, a ver qué decir. David fue mami. David was like 6. David's Aaron's brother, by the way. Ay, coño, mijo, perdóname. Yeah, Después que le dijo azaroso y David tenía como 7 años. Y David en la cara de tía como que... David nada más la miró como quien dice, dime, doña, ¿qué tú quieres? The real question is, ¿quién puso al aire 60 fue? La gente no va a entender eso, loco. That's for another episode. That's for another episode. Yo, ya. we gotta do a whole episode where it's like funny moments with Nestor, bro. Because that one time you called him and he was like, I'm not going to church. And he was like, fuck you, bye. On a Sunday. Oh, yeah. Bro, Nestor was on his way to church like, fuck you, bye. I'm trying to raise you guys. I was trying to raise you guys. Y después yo estaba ahí, perdón, Dios, porque dije, tú sabes, dije vaina, mala palabra y vaina. Dije, fuck you, Loco, 30 seconds ago. eso ya vamos a dejarlo para otro día. ¿Quién es que Wait. soy yo? You, bro. Manuel, first time that your parents realized that you realized that your parents realized that you was having That I sex. realized, right, okay. Fácil, loco. When I moved over here, Claro. basically. Porque atreves a decir que no? allá, en verdad, dime, yo, sabes que yo era un palo muy Eso fue ejercido. Néstor, el único rebelde. That's not true. Yo era un palo muy ejercido, loco. Pero como quiera, o sea, yo tenía mis amiguitos y mi vaina, uno daba su chulía, pero no, dime tú, I didn't nobody. Okay. Espérate. Go ahead. It was... Coño, esos tigres, loco. Nah, loco, I never really got the talk from dad. It was more like, he would mention things like, oye, no le haga caso cuando te digan de que, no, que yo no estoy con nadie más, que si yo qué, que yo nada más. Because, él lo decía también por not only get a bitch pregnant, but about the diseases you can catch, whatever. Y él me decía, no, le haga caso. Okay, Manuel. So first time Nestor realized that you was having sex. Vamos a ponerlo así entonces. Loco. I probably thought he was having sex before he was having sex. Like, I don't know. No, because the thing is, I had sex. Here's the thing. That's how you know Nestor had sex early, bro. No, bro, listen. Cállense la boca, oye. I had sex when I was young, right? But that was one time, and then I didn't have sex until I moved here. Okay. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Nestor, So no one knew Nestor, when I had sex the having... first time. Cállate. When I had sex the first time, no one knew. Fue cuando yo llegué aquí que ya it was more consistent. Y ya ahí, papi just assumed I was having, because I would tell him. I would literally tell him. Me and my dad, we talk like that. O sea, yo le decía, papi, no, que ando con fulanita ahora mismo. Ya, y él me decía, porque él sabía de una vez, le llegaba rápido. Dime tú, nada más me decía, ok, cuídate que sí, ok, me daba los consejos normal. Y mami se dio cuenta, porque también yo se lo decía. O sea, yo se lo decía a mami más suave, in a more joke way. You wouldn't tell them, but you would let them know. Yeah, exactly. I would let them know. Yeah. Ey, se le salió el gringuito ahí a Neto, ¿eh? You would let him know. Le salió el Timothy Chalamet. No, Nicholas. That's the cut that he's going to show his coworkers. More like a brat. More like a brat. For real. Bro, Neto tiene cara de brat for real. Brother, when I heard calva de Brad. Brad. When I heard Nestor on the phone. Brad Cooper, Óyeme, cuando yo, en COVID, yo fui para allá y Néstor estaba trabajando de su casa. Cuando yo oí a Néstor hablando con un coworker, he was like, alrighty, I'll catch you later. I fucking left the room. What's the first 6 digits? Hey, what's the first 6 digits? Alrighty, then I'll catch you later. You remember that? Yeah, oh yeah. Fucking hell, bro. Nestor was so funny working, bro. Bro, This nigga, bro. You work with the same with white people as well. So what are you talking about? Yo trabajo con blanquitos. Esa parte yo lo hacía en español. ¿Tú le llegaste? Diablo, sí, se me fue el código. Yo trabajo con blanquitos. Demonios. Está bien, porque lo que trabajan Es tu conmigo... primera vez, tranquilo. Los que trabajan conmigo que no van a llegar a 1 hora en español. Hace tiempo que se salieron. Hace tiempo. Ya, tú no llegaron a esta parte. Manuel, do you remember the time we went to Best Buy? Y yo te hice pasar la vergüenza. Loco, Luis es de los tigres, loco. Hey, we gotta do another episode con la funny stories like that. Well, just Funny save story, that one. funny story. I don't. First time you realize you didn't know. Okay, rewind that. Let's start with you because you're the oldest. So first time you realized, motherfucker, you was getting old. It should be the opposite. So then I should start.
So the older gets the last. Because that's the most funny one. Okay, so empieza Luis entonces. Luis, first time you realized you were getting old. Damn. The thing is, I don't feel old, bro. So I don't really know. I mean, the first time I realized, okay, like my adult life started. You're older and you exactly. First, that's a good way to put it. First time you realize your adult life started. That's a good one. Okay, like this was like fairly recent, like maybe a month ago. But like me and my girlfriend, we're gonna get we're gonna open a bank account like under both of our names, so we can put money in there, so we could buy a house. And then I realized that, okay, this is some adult shit. Okay, so basically you started having adulthood plans. Yeah, I start having like a more like adult mentality type thing. Like you're thinking about no kids really thinking about that. Yeah, because I wasn't 19 thinking about that. You know what I'm saying? But now that I got a girl, it's like I gotta worry about the future. What was the first time you realized you were getting old? Oh, Manuel. Manuel que va. Bro, sorry, I can't do math. My bad, dude. Por edad. Yes. That's all you do. That's all you do is math. That's you. Excel does math for me. Loco, un poco similar a lo de Luis, loco, cuando... first of all, cuando se me quitó la gana de siempre estar en la calle. Esa es la primera. There's different stages. I should have said that. No, sí. Esa es la primera porque... Yo te lo dije en el episodio pasado. No todo el mundo es así. Yeah. Hay gente... Y Manuel, Manuel, tú eras callejero. Pilo. Oye, hay Él gente duró joven. poco siendo callejero, pero él le dio duro. No, pero él le dio duro, sí. Sí, él le dio duro. Hay gente... Fueron 2 años muy duros, güey. Yo lo dijeron en el episodio pasado. Oye, hay gente joven, pero que le gusta mucho la calle. Que le gusta mucho la calle. Y hay gente joven que no le gusta mucho la calle. Pero en el caso mío, aplica porque a mí me gustaba pila la calle. Y me gustaba, loco, estar en la discoteca y azará y vaina. Y cuando se me dale tu tarjeta a las mujeres. Ya tú sabes. Todavía estoy pagando esa vaina. Uno se ríe, pero... Uno se ríe. Oye, ya, loco, eso fue lo primero que yo me di cuenta. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, así sea para una casa que yo vaya, no sea de que para la calle necesariamente. Loco, a las 10, 11, 12, yo tengo sueño y me quiero ir para mi casa, acostarme, loco. Eso, ahí fue que yo digo, diablo, yo como que estoy más viejo, como que ya me siento más, ¿me entiendes? Y ya después de ahí, como vaina como la que dijo Luis, loco, ya cuando uno empieza a hacer planes como para comprar casa, ¿me entiendes? Que también tenemos planes de comprar casa. Lo que yo creo que pasa es que the younger you go through that like clubbing, like going out stage, the faster you get it over with, bro. Because then you like that's so true, bro. Remember when we used to go to the club together. I mean, bro. I'm 24. You're 21. Like we're young as shit. No, still. I went through it. There's still a lot of guys our age going at to the club every weekend. Bro, remember we used to go to the club together. Exactly. A lot. And like now I haven't been to the club in probably like 2 years, bro. I honestly don't like going to the club. Yeah, me neither. Like ahora yo pienso... Eso es otra cosa también que te hace como sentirte viejo. Como que ahora tú estás pensando en how to take care of myself, how to take care of whoever's with me. Yeah. And at the club you can't really vamos do para that. esta esquina. Si voy a salir, vamos para esta esquinita y vamos a mantenernos bajo perfil. I've always been that way. No, you always been that way porque tú eres un viejo de corazón. Yeah, facts. Pero... But we'll leave that for later. Pero ahí fue que yo me di cuenta porque yo no era así naturalmente, ¿me entiendes? Gotcha. Yeah. Aaron, what about you? When was the first time you realized you were going to know? I like how Luis said, I haven't been in the club in 2 years, and then he just said that he just turned 21. El diablo. FBI, open up! Hey, but he can go to the club. He can go to the club at 18. You can just stand drink. I got kicked out the club one time. Actually 2 times. All right. El diablo. Leave that. Okay. El próximo episodio. Actually 3 times. I've never been to a club. Shit. First time I realized I was getting old. La vaina es que, like, I'm an older sibling. So, like, there's a lot of times where I realize, like, okay, la responsabilidad ahora un poquito más. Nestor, you could probably relate with me, and Luis, you could probably relate with me on that. But... Diablo, loco, nada más soy yo, ¿verdad, maní? Okay. We're all older, yeah, but you. En verdad, el que se va de aquí eres tú. Nada más hay 2 micrófonos, el que se va eres tú. Nah, but because I always realized, okay, like I have a little more responsibility. So I was always like, even though I'm goofy and everything, I realized like I always knew I had a different sense of maturity when it came to my siblings, like my household. But primera vez que yo me di cuenta como que, okay, ya me estoy poniendo viejo, tengo que poner para lo mío.
it was probably COVID, 2020. So like Yeah. 2020, I was in school, had to come back home, and I decided I wasn't gonna go back physically to school. And after I finished school and everything, I'm like, okay, I'm not playing no more baseball. I'm not, I'm gonna graduate next semester. Tengo que ponerme para lo mío. I'm getting old. Yeah. And 2021 is like, like I got my first car, like big car. I got engaged. I had a job for another like 6 months because when I was younger, I'm doing baseball, so I'm working 3 months, 2 months, couple weeks. Yeah, changing jobs. Yeah. So like first time I realized like, okay, me estoy poniendo más viejo ya. Tengo que poner para lo mío. It was definitely, I would say, COVID. the year 2020. Yeah. It didn't happen. Like all the things that I planned for didn't happen right there. Like I got engaged 2021. But that's when you realized it. That's when I said, okay, I have to start planning now. Para el próximo año, para los próximos 6 meses. I would say, 2020 for sure. Which I was like 32. 23. Gotcha. I was 23. Well, like that's when I first planned. Like, okay, I have to leave my mom's house. Like, what am I gonna do to leave my mom's house? Which the answer is getting married. At least in my household. No comment. That is Nestor. First time. Okay, Nestor. Con esto un poquito diferente porque Nestor being old for all of us. Nestor being old since we were born. But primera vez que you tú realize dijiste. this guy's age for real, it's crazy to think about. Shut up. I'm acting Primera vez que tú dijiste, Nestor. I'm acting goofy today, so if anybody sees me, si alguien me está viendo que no me conoce, they probably just, this. Pero eso está bien, loco, porque Mira lo que pasa con esto. Si te están oyendo, van a decir, loco, este tiene un carajito. Ahora, si te ven esa entrada, van a decir, loco, este tiene 30 ningún ya. Ningún carajito. Porque eso no, en verdad, eso no es verdad, loco. O sea, tú estás chilling con tus hermanos, con tu primo hermano. Yep. Eso es lo que se va a ver. Tú en cura, más cómodo, ¿verdad? Hablando de mierda, lo que sea. Yeah. Eso no tiene nada que ver, Okay, ¿verdad? pero, okay, aside from all the jokes and everything, Nestor, para ti, first time you realize, okay, I'm getting older. Now that you're grown up and you're a man, that you're older. Real quick, Like, bro. I'm getting old. You're getting really out of focus right now. My camera died. Did it? No, it didn't. No, I see you. You can't. All right, so, Okay, wait, let me ask you again, porque Manuel se puso a hablar. okay. All right, para ti, Nestor, entonces, first time you realized, okay, like, shit's real now, I'm getting older. It's funny that you said first time because it's been multiple times. O sea, la primera vez que yo me di cuenta que yo estaba medio viejo. So I was 6 years old then. There's only one right answer that you can say, bro. Yo no podía repetir clubbing. O sea, de que yo salí un viernes, no podía salir un sábado, loco. Yo estaba batidísimo. So physically, you felt like, okay. That was early on, in my college years, cuando tú sabes que tú trabajabas, estudiabas y querías salir. En la college tú no puedes, hay 5 cosas. Tú puedes you can be good in school, right? You can study, or you can work, or you can go to the gym, or you can party, or you can sleep. You can party or you can sleep, right? Or without sports. Without sports. You can only do 3, right? So if you work, if you do good grades and you work, you only have 1 left. Right. So you either have to choose. Do you sleep 8 hours a day? Or do you party? Or you party. Or do you, so, or you go to the gym. So, ya tú sabes, loco. En un momento cuando yo dije, no, loco, tengo que quitarme de esa vaina. Porque I couldn't do it 2 times in a row. And then when I stopped going out and meeting with friends, I started hanging out with people at their house. And we would be out by midnight. So ahí yo entendí que mierda, estos coros me gustan más. When I went back to the club, I was like, mierda, estos coros me gustan más, loco. Full. Te gasta menos. Eso, bueno, es relativo, pero bien. Porque cuando yo salía siempre había una cone que me daba bien. De números tipo sabe. No, la vaina es, that was the first time. The second time is when cuando yo me di cuenta, loco, que my way of recharging, it's like chilling. Before my way of recharging was something else. Now my way of recharging es irme para la montaña, rentar una cabina para allá arriba, 3 días, llevamos un pote de romo, una botella de vino.
Yeah, and just sit in a jacuzzi on a Saturday afternoon. Vaina de tigre con cuarto, señores. Todo el fucking día con un cigarro en la boca. That's my way of recharging. But when you say recharging, you mean mentally, like. Sí, sí. Y oír los pajaritos. That's my shit. Si veo un deer, mejor todavía. Diablo, Veo un ¿qué? deer, me entretengo. ¿Qué punto? Loco, The Dios, third Dios. time, and this is the latest one, this happened recently. Los algoritmos let me know I'm getting old, bro. The YouTube what do you mean by Lo que te sale en YouTube. and the YouTube and Instagram algorithms let them know I'm getting old. Yo comencé a ver, me comenzaron a salir pila de vaina de landscaping, de home repairs, Limpiando carpeta. de vaina de que cómo ser mejor papá. Y no tiene hijos todavía. I started getting letters in the Tell me mail. about it. Landscaping companies, like just started out of Tell me about nowhere. They started sending me stuff, you know. Yo, I mean, shit, bro. When you own a home, you're getting old. And I was like, diablo, loco. O sea, ya uno está... Yo llego a la casa, dije, yo en el manejando, dije, tú a ver, cuando yo llegue, yo voy a poner ese tornillo, va a quedar durísimo ahí, loco. And you know, I went, you know, I went from a Ford Mustang wreck convertible To a dad car. sport car to a fucking SUV Family car. To a family car. car in a split second, bro. That Loco, shit pero hit aunque me. sea un perro, loco, cómprate porque... Bro. Dime. ¿Y los sobrinos para Yo cuándo? soy un perro, loco. Yo soy No, Yeah. no, lo sabes. Yo, so you telling me that the first time you realized that you was getting old was not when you started losing your hair? Es Nah, bro, verdad. I never had too much hair anyway, so No. this just started fall That's off. true. When That's I true. had a lot I of think- hair, when I it think, started yo, to fall off. I think Nestor knew that his hair was gonna start falling out. He had the same haircut from like 17. He was like, okay, I'm gonna chop this shit off, Hey, no. and it's gonna be my style. Nah, so I had when I it had a does little happen- I had a little bit of hair when I was like 19 and 20. Then I cut it Sí, off. loco, la queratina, ¿tú no te acuerdas? Yeah, for real, bro. No I had it down. way. Los I had it tiempos de la down here. queratina, loco. Man, Esos son the tiempos- Sí, days that I Manuel. was clubbing and shit, loco, esos eran los años que yo estaba. tú Si sabes. Manuel no se pone de vago por una foto tuya con la queratina. aquí. Manito, Luis, yo la borré toda, manito. Diablo, Si la loco. encuentro, Yo lo pago. tengo, Aarón, yo tengo una considérame. guardada en mi celular. Considérame. Búscala. Aarón, considérame. No, tú ahí te la voy a mandar. Yo te la voy a Es mandar. más, si tú la tienes, Ey, ey. mándamela porque yo no tengo. Te voy a decir una vaina. Si tú me la mandas, yo la pongo. Eso es fácil. Está todo. Dale. I have to no, approve it, pero though. to Nestor's credit, I feel like I could agree with that. There's multiple times things that happen throughout your life that you're like, okay, it's a different level now. Tú sabes, like Yeah. first time it was, you know, when you realize that you have to take care of your siblings. Then it was like, okay, I have to pick up my sibling from a party. You know, I'm not going to party, but he's going to a party, so I have to pick him up. Like, there's definitely different levels in which you realize that, you know, Yeah. now I'm getting old, even older now. No tiene que ser necesariamente de que Old, años que but you're pasen. getting older, correct. Yeah, I'm Basically, it's 26. I'm 26 to give some context. I honestly feel like I'm 32. Okay. Yeah. Like Yeah, all I agree. my I hate it. All my friends are like old In too. their 30s, yeah. Yeah, but Yeah. I honestly feel that I connect better with my 35-year-old neighbor than my 26-year-old neighbor. That's fucked up to me mentally sometimes. But whatever. Yeah. Do we have time for one You more? know, Yeah, we have time for one more, but let's go. All right, We so have to start this now. this is a funny one, and I'm gonna do this backwards. So I'm gonna start, then Aaron, Manuel, and then we're gonna finish up with Luis because Luis has a great story. I know this. Okay. First time you realized you became a man. Oh my God, I already Okay. know, Luis. Okay, so tú estabas ahí. Anyway, Espera, dale. okay, so the first time I realized I was a man, o sea, no como un man, it's like I wasn't a kid anymore. You feel me? Exacto, porque hombre es diferente. Yeah, exactly. I wasn't a kid anymore. It was when I came here, when I came to the States. You know, I was spoiled kid. 16. We were spoiled kids, honestly, you know, to compare to everybody else in the world. So, cuando yo llegué aquí, loco, que yo supe que yo tenía que levantarme yo solo para la escuela, que nadie me tenía que levantar, que si yo no hice la cama, iba a estar sin hacer cuando yo llegara. Had to do my own food, you know, breakfast and stuff. And I had a lot of support from my family, but, you know, I had to pretty much run my show without anybody supervising me. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, coño, ya yo soy, I'm not a kid anymore, tú sabes, tengo que ponerme para lo mío. And I embraced it, honestly. It was pretty good. I mean, I felt great because I wanted the independency. Yo no quería estar diciendo a la papi que voy para tal sitio, you know what I mean? And I was really young. I came here at 15.
You know? Yeah. So almost turning 16. So Bro, I was super happy when he came though. yeah, I know. I remember that. But what was the first time you realized you became a man or you weren't a kid anymore? You were pretty mature too and early on. For me, first time I realized that I had to become a man was my freshman year in college. So it's 2017. Everything's good. I was living in Georgia, came back from Georgia, and no, so it was 2016 actually. 2016, I was living in Georgia, came back to New York, and I was living with my mom. Estábamos en un cuarto, los hermanos míos estaban en Georgia, and it was cool for like a month or two, and then Shout out my David. mom leaves to Georgia, y me deja a mí aquí. So you have this is 2017 now. 6 years ago, I'm 20. I'm 20 years old, and I'm in New York by myself. Yo vivía en un cuarto en Washington Heights by myself. Yo tenía a mi abuela que vivía al frente, pero no sé por qué en verdad no me daba como ese deseo como de ir para allá y dormir ahí, comer ahí. I was in a room by myself. I was going to school every day. I had to cook for myself for the first time. Like, era como primera vez que si yo no me hacía nada, yo no iba a hacer nada. Porque cuando yo vivía con mami, yo podía hacerme algo de cena, yo lo hacía, pero yo sabía que si yo no lo hacía, mami iba a llegar y me iba a decir, mijo, ¿tú comiste? No, pues déjame hacerte algo. You know what I mean? So it was like the first time that I was like truly by myself. Like, I was on a very low budget, and I had to figure shit out by myself. Nobody was there to wake me up to go to school. Nobody was there to make sure I ate. Nobody was there to make sure how I was feeling, if I did my homework. Yeah, I was 20 years old, going to 21, by myself in New York City. Manuel 30, dale. Loco, un poquito similar a lo tuyo y hasta lo de Aaron también, que cuando yo me mudé para acá, yo tenía 16 años. Hablamos un chin de eso en el primer episodio también. Yeah. Que no lo haya visto, que lo vea. Pero un poquito diferente al mismo tiempo porque I had you. You didn't have a bigger brother. You didn't have anybody to lean on or anybody to look after you. So, You're welcome. no, you fucked my whole over. No, mentira. Oye, so definitely that helped, but also didn't at the same time. Because I needed it. I needed to be I needed to just, let me figure it out. Yeah. Porque I feel like with the time that I had to become a man or I had to not be a kid anymore was when you moved out, when we stopped living together, or not even before that, I think when you graduated college, you kind of like stopped. Yeah, we couldn't hang out as much anymore because I started working. Yeah, you started working for real. Working for real, exactly. Exactly. So you kind of Like your first let big me boy be. job. We never saw each other because he was either working at night or doing something at night or going out. Yeah. Exactly. And I was at home one So- night because I worked. I was an adult by then. But Y yeah. o sea, ¿y qué pasa? Yo también me metí en mi lío y yo tenía que somehow figure out a way to solve the issues that I got into. Yeah. So that's when I realized, okay, I'm on my own. I ain't got no fucking... ya se acabó el papi mami, ya se acabó el hermano mayor. I have to figure it out. Nobody's gonna give you shit. ¿Tú me entiendes? Y nadie te va a resolver los problemas. Facts. Y I ya, feel like for all of us is that moment when you realize, like Manuel just said, nobody's gonna give you shit. Like all you guys is you at this moment right now. Yeah. So you're the one who's gonna dictate whatever's gonna happen in your life right now. Literally. Yeah. Okay. For Luis, a little different because This is funny. I'm gonna give you some context. I want you guys to know that this whole dynamic was leading to this moment right now. Okay, no, yeah, don't make it bigger. Don't build bigger expectations. So simple. The simple context is that we're four, right? Aaron and us three, and I'm older. Aaron and I about 8 months apart. Manuel is 2 years apart. So we're really close by. But then Luis is 21, 3 years apart from Manuel, but he's 5 years apart from me and Aaron, right? So we always treated Luis like el chiquito, como que Luis, tú sabes. No, but now there's not... Okay, quiero poner este punto claro.
O sea, ahora no hay tanta diferencia. No. Pero en ese No, porque ya entonces... está grande. No, yeah. Porque ya estamos grandes. Pero Yeah. en ese entonces, loco, maybe... When I you guys was 16, You guys were 17. You were 14, and Luis was 10. This was like... Yeah, 10, 11 or 12. Yeah, that's a big difference, you know. You know, yeah, We yeah, out yeah. here bitches, and Luis is... Hey, sorry. No. Luis está, tú Ya, sabes, este video lo voy a tener que ver enterito para editarlo. wanted to go to the grocery 14. store so we can freaking get him some Takis. Remember he loved that crap? Yeah. So I just want to say at 14, it was only Nestor. Manuel and I was playing video Hell games. no. no, Oye, I was 16. I said when we were 16, he was 11. Remember? no, Yeah, pero en yeah. ese tiempo usted Okay. no tenía 16 años, loco. You guys were like 17. No. Yeah, when he became a man. Yeah, No. when he We became were. a man. I was like 19. No, yeah. Because I had my Déjame decir la black vaina. accurate, my white Estábamos accurate. era buscando a Aarón. Yeah, no way you like- I'm gonna give you some context so Dale, he dale, can tell dale. the story. Dale. The thing is that we go. always treated him like tú sabes, el menor, como que we El made menor, the exacto, el menor. the three of us made the decisions and we talked about stuff and Luis was only dreaming about say, diablo, cuando yo chulé una jeva, loco. You know? Exacto. Like, Nosotros O sea, hablando Luis de era, mamá. Luis era como que Luis era que iba a buscar el chin de agua. Luis yeah, era... right, like, loco, ¿qué vamos a hacer now? McDonald's o Wendy? Because we didn't have that many options either, right? Exactly. Vamos pa' Wendy. Okay, Luis hop in the car. You know, we didn't ask him because one, he was little. Two, he didn't have any money. Luis, métete ahí, yo voy a comer lo que compremos. You know? Exacto. So, but at some point, and this point is when we really realized, diablo, como que Luis has a say now. Yeah, like, yeah. Like he's not a kid anymore. So he's like what? Yeah. He's like 14. That was the become a man Yeah. moment in his 14, life. 15. He was 14 or 15, somewhere around there. No, I was 14. Luis, Aaron and I were 19, 20, somewhere around there. Yeah. And we went to pick up Aaron. He came from New York. We went to pick him up. All three of us went. I had a 2002 white Acura RXX, fully loaded, bacanísimo el carrito estaba. Dude. And it was only El OG. el OG for real. It was, mano, te voy a mandar una foto para que lo ponga. I'm gonna make you work. Yo usé ese carro, loco, como 6 meses. It was exactly. It was but when you used it, it wasn't No mine. estaba tan Yeah. bacano. No, en los tiempos de Nedo estaba pimpeado. It was a two-door. So, la gente tenía que meter el sillón, tú sabes, para meterse porque no había puerta atrás. Sí. Y Luis estaba gordo, estaba chiquito, pero Luis tenía que ir atrás, obviamente. Luis Manuel, because Aaron is tall as hell. And I was driving, obviously. So we went to pick him up. Y cuando llegamos, parece que Luis had to tell the story, and he wanted to wait until Aaron got here. So he would tell the story. And this is when the thing started. Go ahead, Luis. No, yo siento que yo la tengo que contar porque fue a mí que me lo dijo. Y si él lo cuenta, suena como whack, loco. No fue a ti, fue a Aaron. Fue a mí, loco, que yo estaba hablando. Okay. So basically, long story short, me and Mono sitting in the back. 2 days before that, I did like my first makeout session with a girl, right? Estamos hablando de mujeres. Y Aaron Yeah. y Neto están hablando de su experiencia. y su Yeah. vaina. Mono, Nestor and Aaron, they in the front talking shit, right? But then I'm in the back like, yo, I just made out with a girl 2 days ago. I'm ready to tell this story, bro. I've been itching. Story. Luis like, I've been listening to stories for all these years. I'm ready now. I'm ready. Like, Yeah, I got was something ready. to say. But you know what's funny? I had did it 2 days Para decir que se la before. chuleó. I had that happened 2 days before, but we was with each other the day before because I slept over your house that night. I could have told her that night. I was like, nah, I'm waiting till I don't get here. I'm waiting till I don't get here because he need to hear this. Right? He need to hear Yeah, this. so boom, like man, wow, I don't bro. hops in the front seat. So we driving a little. If we wasn't even driving for a little bit, I think we were driving for like maybe 6 minutes. And I was like, He yo, couldn't wait. I got He a couldn't story. wait. I was like, yo, I got a story. And then everybody shuts up. Like, what the fuck, Lee? Like, you feel me? So I'm like, yo, I was making out with this girl, bro. And and I was saying everything I was doing. And my nose was like, You literally said, I pulled her titty out. And I oh, started... yeah. Yeah. Oye, y ahí yo le digo. I'm gonna say what I said. Espérate. Hey, let's do it. Dejen que Luis hable. I'm gonna say what I said after he said he her Yeah, titty. so I was like, blah, blah, I was making out with the girl. And I pulled her titty out and I was her titty, bro, I swear. And then Monroe And I was looked like, at him, I was like, nah, you didn't, bro. You didn't. Monroe was like, you know you didn't. Yeah. And I was like, I looked at him and everything was quiet. And I was like, tú estabas ahí? Mamá. Like mad as hell, bro. Because imagine this is your moment. This is your moment, bro. Like this is you. Luis tiene esperando su vida entera. Es some verdad, yo lo entiendo. Oye. goes like, you didn't do that. Or some trying to shit on you. Like, bro, tú estabas ahí, mamá.
Loco, pero fue la manera. Hold on. O sea, Luis se volteó así. Él esperó un par de segundos. Se volteó así. No. Y tú estabas ahí. Yeah, for real. Mama. Luis was fat, so Luis was like this, telling the story, loco, así, recortada la barriga. Loco, yo, entonces, cuando le chupé una vaina. No, you didn't. He said, ¿tú estabas ahí? Y me tiró la mano así, loco. Me and Naron were in the front. We looked at each other like. Ahora, fue a mí que me lo dijeron, ¿verdad? Se desacató Luis. Oye, fue a mí que me lo dijeron, ¿verdad? Te voy a decir mi perspectiva. Ajá. Luis es un chamaquito, loco. El más chiquito del grupo, lo dijimos ahorita. Yeah. Nosotros lo vemos como el chamaquito, el menor. Yeah. And I've always been picked on for that, bro. Like, y'all used to pick on me hella hard. No. Bro. A mí también, es verdad, porque Yeah. yo soy más chiquito que ustedes dos. Pero nosotros vamos más cerca, por lo menos. Yo, por lo menos, I can kind of relate to what you guys were saying. Yeah. So, después Luis viene con esta, que nunca nadie lo... Esa es la vaina que nosotros no nos lo esperábamos. Porque Luis, en mi mente todavía no ha chuleado. Yeah, it wasn't the first time that we went like, no, you didn't. You Exactly. But this time... That was the first time that he answered. Yeah, but this time it was actually true because otherwise he wouldn't have answered like that. Facts. I think he was actually telling the truth. Y yo le dije esa vaina, entonces él dijo como que espérate. No, my guy. You're not ruining my moment. You're not bro. ruining my moment. Sí, Like, porque eso era común. Era común que nos estábamos hablando de, ¿sabes? De mujer y vaina, lo que sea. Y le decíamos, Luis, ¿tú besabas a alguien? Y Luis dice, loco, claro que sí, loco. Y no sabía que era mentira. you know he was capping. Yeah, you know that was straight cap. Exactly. Pero la vaina es que él me lo dice, ¿verdad? And it was like, loco, tú ves como cuando a ti te dicen una vaina y como una ofensa o lo que sea, y tú le respondes para atrás o lo que sea. Loco, that was one of those when te lo dicen y tú te quedas callado y tú nomás lo piensas, loco, y tú dices, diablo. I don't have an answer. You got it, bro. Like, Feliz. like Bro, yeah. imagine I was holding this in for like 2+ days, and I intentionally wait for Aaron to land, for Aaron to get to Georgia, and then when I finally get to tell my story, Manuel's like, "Oh, no, you didn't." I felt offended, bro. I'm not gonna lie. No. Imagínate a Luis. Ah, ustedes están jugando en la casa tuya, se van a dormir, whatever. Y Luis dice, loco. And he's like, no, está bien, buenas noches. Y se acuesta y dice, mañana tú verás, me lo voy a comer todo. Yo. Y después viene Manuel. It should be noted that after that we treated Louis different. We started asking Definitely. Louis, No, yo dije en ese momento porque dijimos, loco, este tipo es un hombre ya. Louis, what do you want? McDonald's or Wendy's? We started asking him, literally. No, ahora exacto, hay que preguntarle y cuánto tú vas a poner porque ya tú eres un hombre. Yeah, for real, yeah. He started riding shotgun después de eso. Literalmente. Yeah, that's funny. All right, guys, I think we can wrap it up right there, bro. Facts, bro. I think that's a good note to wrap it up, honestly. Episode number 3, we had probably the 2 most influential guests that we was ever going to have. Yeah, at least on your lives, yeah. Facts. At least in my life, right? Yeah. No, but definitely you guys, hopefully, if we can schedule it, we'll be back. There's a lot of content that we could bring out, you know, us for talking. Because we grew up together. So bro, like, facts. Too much bro, content. there's... the one, I'm just going to name a few. Dealing with Nestor, that's a big one. I can't be here, though. I can't be here. What do you think? You have to be here. You have to, bro. Really? No, you have to be here. It's like a roasting, because roasting Nestor episode. Not only that, but everybody has a different perspective of how he treated you, and then he can say why he treated you that way. Yeah, but you have to be here, bro. That's gonna be some deep shit, though. Yeah. Okay. Good episode. That's one. The funny stories. That's another one. We have so many funny stories, and you don't remember, but every time it's gonna be like Socoleo style, bro. I drive by a place and I remember a story or something. You know, every time I go to the car wash, because I remember you used to watch a car with me. We have so many stories about all of that. You know, and just things in general. And funny shit. We also have some. La chilena de cualquiera. Ha, Pirlo. La chilena, Manuel. La chilena. El ha Pirlo de Luis. I forgot about that. Loco. Yo, what about all the times that we used to talk to Aaron? We thought he was really listening to us. He was sleeping. Oh yeah, all those times. We have to tell those stories. We got too much funny moments. He would sleepwalk. Right? The thing is, we might need to do like 2 episodes on funny moments, bro. No, bro. There's a lot of episodes. We have about like 15 episodes of just straight. Bro, we only did one segment, and we've been going for an hour and 30, bro. Hour and 30. So yeah, hour and 30 is a lot. Néstor casi fracasa. Néstor casi fracasa porque yo estaba durmiendo y él me estaba que estaba despierto. For real, bro. Bueno, el que se quedó hasta el final, señores. Gracias, le vamos a seguir trayendo pila de contenido. Que esté escuchando en Spotify.
Gracias otra vez. Estamos en YouTube, Spotify. Vamos a seguir subiendo vaina a Instagram. Estamos en TikTok. Síganos por ahí también. Y ayuden al podcast para que siga creciendo. Denle like, comenten, share this content. And yeah, that's about it, man. The Bus Stop Podcast on all platforms. TBS Spot. ¿Qué fue lo que dijo? Ya, ahí se acabó. Manuel 30 aquí. Llévatelo.